स्टार्ट कर दो सर। आरंभ कर दो। आम 9 जन अच्छु बोधे। पीपल विल कम। सर समस्त को नमस्कार एवं शुभ संध्या। स्वामी विवेकानंद लोक संस्था संबलपुर जिला शाखा तरफ आयोजित यह कार्यक्रम को मु आंतरिकतार सहित आपण समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज हूँ पवित्र शिशु दिवस एवं आज जो पाठ्यचक्र विषय रही यही शिशु दिवस उपर आधारित। आमर सौभाग्य जे आज आम वक्ता भाव पाइचु श्रीमती स्नेहलता महापात्र मैडम को। मैडम आपन को मु स्वागत जनाऊँ। नमस्कार मैडम। संबलपुर जिला शाखा को आपन सर मोना सर 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 मोना स्नेहलता महापात्र नुहे पद्मावती महापात्र सर। पद्मावती महापात्र। आज्ञा सॉरी मैडम। एवं आज कार्यक्रम रे मु आमर सभापति संबलपुर जिला शाखार सभापति प्रोफेसर विजय कुमार मिश्र साहब को मध्य स्वागत जनाऊँ। नमस्कार सर। एवं सर्वप्रथम आज मु मणिशंकर को निवेदन करी से प्रारंभिक संगीत गान करेंगे। मणिशंकर। हे रोम रोम में बसने वाले राम। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुका हूँ। आस का बंधन तोड़ चुका हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुका हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। तेरी चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। तेरी चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। भाग्य मेरे जो मैंने पाया, भाग्य मेरे जो मैंने पाया। इन चरणों में ध्यान, जगत के स्वामी है अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, भेद तेरा कोई क्या पहचाने। जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने। जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए का हम क्या देवे, तेरे किए का हम क्या देवे। भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। धन्यवाद। धन्यवाद मणिशंकर। बहुत सुंदर भाव परिवेशन कर आज प्रारंभिक संगीत। वर्तमान मु निवेदन करी आमर सुप्रभा प्रधान मैडम को। मैडम आज विवेक वाणी पाठन करेंगे। मैडम। समस्त को नमस्कार, शुभ संध्या। आज विवेक वाणी, जो व्यक्ति 5 दिन अथवा 5 मिनिट कौन सी स्वार्थाभिसंधि व्यतीत अर्थात भविष्यतर कौन चिंता जेपरी स्वर्गलाभर आकांक्षा, शास्तिर भय अथवा एपरी कौन विषय चिंता नकरी कार्य करि पारंती, तांको मध्यरे महापुरुष हेबार सामर्थ्य अछि। एही भाव कार्य परिणत करिबा कठिन, किंतु आम अंतरर अंतःस्थल आमे यार मूल्य जानू, यह केते शुभ फलप्रसू।
ଏହି କଠୋର ସଂଯମରେ ହିଁ ଶକ୍ତିର ମହୋଚ୍ଚ ବିକାଶ। ସମସ୍ତ ବହିର୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମସଂଯମରେ ହିଁ ଅଧିକତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସାର୍ ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ। ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରୁ ମାନେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆମର ବକ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବେ। ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ ବାବୁ। ଶୁଭୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧେ? Am I clear? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ଆଜିର ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଯେତିକି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଶାଖାର ସବୁ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ଆମ ଆବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସ ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛୁ ମ୍ୟାଡାମ ପଦ୍ମାବତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ, ଯିଏ ବ୍ରଜନଗର କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜଣେ ଗବେଷିକା ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା। ସେ ତାଙ୍କର ଏବଂ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କଲେଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନାରିଜରେ, ଯଥା ସେ ତାଙ୍କର ରିଙ୍ଗିଂ ୟୁନିଟର ସେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଡିସ୍ପାରିଟି ଯୋଉଠି ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍ପାରିଟି ରହିଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ବହୁତ ସୁବକ୍ତା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଶିଶୁ ଦିବସରେ କାହାଠୁ ଶୁଣିବା, ତାର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବୁ। ଆଜିର ଟପିକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ଶିଶୁର ଜେନେରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଗଢି ତୋଳିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛି ଦୁଇ ଛକି ତ କୁହାଯିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁ ଛକି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସିଚୁଏସନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର, ଆମର କଲଚର ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର, ଆମର କଲଚର ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିବାର। ଏବେ କାଲି ପେପରରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବାହାରିଛି, ଯଦି ପଢିଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସିକ୍ସ ପକେଟ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ସିକ୍ସ ପକେଟ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହେଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ସବୁ କାହାର ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଉପରେ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ସେ ପିଲା ଆଉ ମାର, ତାର ବାପା ମାର, ପୁଣି ବାପା ମା, ଅଜା ଆଈ, ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା, ଏମିତି 6ଟା ଲୋକର ପକେଟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଏଇଥିରେ ପିଲାର ଆମେ ଯେତିକି ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ହଉଛି, ପ୍ରକୃତି ସେଇଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜାଣିବାଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ ପ୍ରକୃତି ଆମେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶରେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନ୍ଇପି, ଏଇ ଏନ୍ଇପି 2000 ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କୋର୍ସରେ ବି ଆସିଗଲାଣି, ଏଇଟା ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ନିଜେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ହ୍ୱାଟ ଟୁ ଡୁ, ହାଉ ଟୁ ଏଗେନ୍ ଡେଭଲପ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ, କେମିତି ଆମେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମଝିରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପଦ୍ମାବତୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ, ସିଏ ପଦ୍ମାବତୀ ମ୍ୟାଡାମ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମ ଲୋକ ସଂସଦର ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର। ମତେ ବି ସେ ଆଗରୁ ଅନୁରୋଧ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କିଏ ସ୍ପିକର କୋଉଠି ଇଏ ହେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପାଇଛୁ, ଗୋଟେ ସୁବକ୍ତା ମ୍ୟାଡାମ, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କହିବେ ଆଜିର ଟପିକ ଉପରେ। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।
स्वामी विवेकानंद लोक संसद संबलपुर शाखा ର 58ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଜି ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଓ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସଭାପତି ମହାଶୟ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖାର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ, ବିବେକ ପାଣି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିବା ମଣିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସାର୍, ମଣିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଭାଇ, ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ଅରୁ କୁମାର, ବିବେକ ବାଣୀ ପଠନ କରିଥିବା ସୁଶ୍ରୀ ସୁପ୍ରଭା ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଡାମ, ଯିଏକି ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1 ନମ୍ବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଏମଶ୍ରୀ ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖାର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ, ଯିଏକି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧନ ବିଭାଗ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ଗୁରୁ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଓ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିନିଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସାର୍ ମତେ ଏକ ସୁବକ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ। ସାର୍ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ସୁବକ୍ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ମୁଁ ଶିଖୁଥିବା ଏକ ଶିଶୁଟିଏ ଯେ ଭାଷାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖେ। ତେଣୁ ଦୋରୋଟି ଭାଷାରେ କିଛି କହିବା ଶିଖୁଥିବା ଶିଶୁଟିଏ ମୁଁ। ଆପଣ ବିଜ୍ଞ ହେଇଥିବାରୁ, ବିନମ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ମତେ ସୁବକ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ। ସାର୍ ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଆଜିର ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରପୁର ସରଳ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚାଚା ନେହେରୁ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଜି ଦିବସରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିଛି ଉପହାର ବିନିମୟରେ ଶିଶୁ ଦିବସଟି ପାଳନ କରିବା ଏହି ଦିବସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନ ହେଉ ବା ଧ୍ୟେୟ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଞ୍ଚାର କରି ସଫଳ ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରୂପକ ବୀଜ ବପନ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷଟି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ବିଧେୟ। ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ସହାୟକ ହେଇଥାଏ ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାରରେ ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ତାର ଆଧାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା
शिशुर सामग्रिक विकास। समग्र विश्व अनेक विकसित विकासशील सफल देश अछंती, किंतु भारत क्यों कालरू विश्वगुरुर मान्यता पाइबारे सामर्थ्य रखिछि। अन्य देश को माता बोली संबोधन करा जाए नहीं। अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड माता की जय कहबार आमे शुणी ना, किंतु आमे शुणु भारत माता की जय कहबार। भारत जननी बा माता बोली भारत को जननी बा माता बोली संबोधन करा जायछि। अथर्व वेद एही मातृभूमि को माता बोली स्वीकार करे। माता भूमि पुत्रोहं पृथिव्या, एही भूमि हेउछि मोर माँ, मु तार संतान। दुई दुईटी जननीर संतान रूपे निजर परिचय प्रदान करती भारतर संतान माने। तेबे एही भारत वर्षर एही भारत मातार संस्कृति केते महनीय एइथिरु जଣା पड़े। संस्कृति कहिले आमे बुझु कोन? संस्करोति इति संस्कृति, जहा परिष्कार परिमार्जित संस्कारित करे ताहाकु संस्कृति कहा जाए। आचार व्यवहार संस्कारर अन्य नाम हेउछि संस्कृति। साधु संत महापुरुष मानकर विचार कार्य वचन व्यवहार एवं तांक द्वारा स्थापित परंपरा निरंतर भावरे प्रचलित हेले ताकू समाज बा राष्ट्रर संस्कृति बोली कहा जाए। भारतीय संस्कृति अमर संस्कृति अटे। संसारर सर्वाधिक भूभाग भारतीय संस्कृति सहित जोड़ी होई रहिछि। दिव्य जीवनर मूल्यबोध उच्च आदर्शरे युक्त होइथिबारु एही संस्कृति विश्वर सर्वोत्कृष्ट संस्कृति अटे। गोटे दिगरे हिमालय पर्वतमाला एवं 3 भाग समुद्र रे घेरी होई रहितबा भारत भूमि रे वास करुथबा समाज हजार हजार वर्ष रे जो आचरण आदर्श और जीवन प्रति जो दृष्टिकोण विकसित करिछि ताहा ही भारतीय संस्कृति अटे। अनेक देशर अनेक संस्कृति विभिन्न समय गढ़ी उठिथिला। समयर स्रोतरे किंतु निश्चिन्न हो जाइछि से सब, किंतु भारत तार संस्कृति को अक्षुण्ण रखिछि। तेणु भारतर भौगोलिक परिसीमा भितरे वास करुथबा जन्म नेइथिबा प्रत्येक शिशुर धमनी रे एई संस्कृतिर मंदाकिनी धारा कलकल नादरे प्रवाहित होई थाए। तेणु एई संस्कृतिर अनेक विशेषता रहिछि, जहार आधार रे मनीष सभ्य संस्कृत और पूर्णता प्राप्त होई थाए। भारतर प्रकृति ही संस्कृति सृष्टि। माटी नदी वृक्ष जल वायु सूर्य अग्नि को आज मध्य आमे देवी देवता रूप में पूजा करुछु। प्राचीनता हेउछि एहार विशेषता। यह विश्वर आद्य संस्कृति बा प्रथम संस्कृति अटे। सा आद्य संस्कृति विश्ववारा। सबु मनीषीगण ऋग्वेद को प्रथम ग्रंथ बोली स्वीकार करिसंति। सिंधु उपत्यकारे गढ़ी उठिଥିବା सभ्यता को अन्वेषण करी ऐतिहासिक माने भारतीय संस्कृति को प्राचीन संस्कृति बोली मत पोषण करती। आर्य माने सर्वप्रथमे आर्यवर्त बा महाराष्ट्र रे कुणवंत विश्वमार्यम बोली घोषणा करथिले। समग्र विश्व को आर्य अर्थात श्रेष्ठ कर। धर्म हेउछि भारतीय संस्कृतिर आत्मा। धारयते इति धर्म। धर्म माने एठारे पारंपरिक पूजा कर्मकांड को बुझा जाए ना। एठारे धर्म अर्थ हेउछि कर्तव्य। शिशुटी प्राथमिक स्तर रु क्यों कर्म करणीय ताहार ज्ञान प्राप्त होइଥାଏ। धर्म एपरि एक तत्व जहाँ मनीष को पशु ठारे भिन्न बोली प्रतिपादित करे। धर्मेण हीनः पशुभिः समान। मन वाणी शरीर रे काहाको कष्ट न देबा माने ही धर्म अटे। सत्कर्म सदाचार सद्गुण न्याय अहिंसा आदि धर्मर पर्याय अटे। विश्व रे भारत गोटे मात्र देश जो देश रे विभिन्न जाति धर्म वर्ण भाषा संप्रदाय निर्विशेष रे समस्ते एक होई स्वाच्छंद रे जीवन यापन करती। लिव एंड लेट लिव इज द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। सहिष्णुता एई देशर मानदंड अछि। विविधता मध्य एकता हेउछि आम संस्कृतिर स्वतंत्रता। तेणु भातृत्व भावर बंधन रे सभे बांधी हुंते। समग्र विश्व को आपणै पारुथवा संस्कृति हेउछि आम भारतीय संस्कृति। अयम निज परो वेति गणानं लघुचेतसं उदार चरितानं तु वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी विवेकानंद चिकागो धर्म महासभा जो भली भाबरे
समस्त धर्मर प्रतिनिधित्व करुथुबा धर्मावलंबी और अमेरिका वासी को संबोधन करते माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ता अमेरिका कहीं सारा विश्व रे चहल पकईथिला। एई भारत रे जन्मित शिशु ही ईश्वर को प्रार्थना करुथुबा बेले उच्चारण करि पारे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्ते सुखरे रहन्तु समस्ते निरोग रहन्तु समस्तंकर मंगल हेउ काहारी को कष्ट उपलब्ध न हेउ एही उदार चेतना आ कोनोसी संस्कृति रे देखा जाए ना। सत्य शिव सुंदर सिद्धांत शिशु भितरे नैतिक मूल्य प्रति प्रेरित करिथाय। शिशुटी सज्ज त्याग करी भूमि रे पाद रखिबा आगरु कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभातु कर दर्शन मंत्रटी उच्चारण करे। एई मंत्रटी उच्चारण करे भारतीय शिशु। स्वार्थ सर्वस्व भोग सर्वस्व जीवन भारतीय संस्कृति रे स्थान पाए नाही। भोग अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ परोपकार स्वर्गाय पापाय परपीड़न हेउची एई संस्कृतिर श्रेष्ठ मंत्र। जीवन संबंधी धर्म संबंधी शिक्षा प्राप्ति पाए पिला माने परिवार रो भोग विलास त्याग करी गुरुकुल रे शिक्षा लाभ करंती। गुरुकुल रे शिक्षा केवल अर्थ उपार्जन शिक्षा दिए ना शारीरिक मानसिक बौद्धिक चेतनार शिक्षा गुरुकुल रे दिया जाए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन शारीरिक विकास पाई योग प्राणायाम जम नियम इत्यादि पिलाटी दिन प्राप्त होता है। वर्तमान आम संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति अवलंबन करी एक सात्विक जीवन मूल्य को बुझी पारे। कर्म ही भगवान कर्मवाद रे विश्वास करुथिबार आम संस्कृति उचित कर्म सत्कर्म करी फल आशा न रखिबा पाई शिक्षा देइथाय। आम नित्य पठनीय ग्रंथ गीता कर्मवाद रे श्रेष्ठ उदाहरण। श्रीकृष्ण अर्जुन मोहांधकार जेतेबेले पथभ्रष्ट हुअन्ति सेतेबेले श्रीकृष्ण एई मोह माया जालरू मुक्त हेबा पाई अर्जुन को उपदेश देई कहिसंती हे अर्जुन कर्म रे ही तुमर अधिकार अछि फल रे नुहे। उचित कर्म शुभंकर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भारतीय संस्कृति धर्म अर्थ काम मोक्ष एई चारि पुरुषार्थ को स्वीकार करे। एई चारि पुरुषार्थ जीवद्दशा भितरे अनुसरण करिबा द्वारा जीवन रे पूर्णता आसीथाय। बाल्य कालरू ही शिशुटी विभिन्न यज्ञर ज्ञान प्राप्त हुए। ब्रह्म यज्ञ पितृ यज्ञ देव यज्ञ भूत यज्ञ नृयज्ञ भारतीय संस्कृतिर अंग अटे। अध्यापन ब्रह्म यज्ञ पितृ यज्ञेषु तर्पणम होम देव बलिर्भूत नृयज्ञ अतिथि पूजन। अध्यापन हेउची ब्रह्म यज्ञ पितृ पुरुषंक पाई तर्पण असहाय जीवजंतु को खाद्य प्रदान हेउची बलिभूत यज्ञ देवतांक संतुष्टि पाई होम और अतिथि सेवा हेउची नृयज्ञ। भारतीय संस्कृतिर अन्यतम मौलिक उपादान हेउची पुनर्जन्म रे विश्वास। आजिर वैज्ञानिक माने मध्य पुनर्जन्म उपरे विश्वास करि बसिलेन। पाश्चात्य विद्वान मैक्स मुलर भाषा रे यूरोपीय माने वर्तमान ध्यान आकर्षण करुछंती जे पुनर्जन्म और विभिन्न जोनि रे जन्म मनगणना नुहे बरं तार प्रमाण रहिछि। उत्तम कर्म कले उत्तम जोनि रे जन्म हेबा सिद्धांत रहिथिबारु पिलाटी दिनारु अभिभावक माने विभिन्न कहानी माध्यम रे उत्तम कर्म करने को प्रेरित करिथांती। व्यक्ति निर्माण चरित्र निर्माण सहित राष्ट्र निर्माण पाई आम संस्कृति प्रेरणा प्रदान करिथाय। एही महान प्राचीनतम श्रेष्ठ संस्कृति परे कहिबाकू गले अनेक समय लागि जिवो। एथिके कुहा जाई पारे आम संस्कृति पूर्णता प्राप्तिर ज्ञान और कौशल रे भरपूर। एपरि संस्कृति विषय सम्यक आलोचना कला परे एही संस्कृति शिशुर सामग्रिक विकास पाई केते दूर सहायक ताहा सहजरे अनुमेय है। अवश्य यह मध्य सत्य जे सांप्रतिक समय शिशु मानकर चालीचलन आचार व्यवहार चंचलता तथा विपरीत दिगरे निज जीवन को ढाली देउथिबा देखिले मनरे प्रश्न उठे शिशु समाज क्यों संस्कृति को अवलंबन करुछन काहे से दिव्य शिशु पाश्चात्य संस्कृत कराल ग्रास रे बंदी शिशु माने आखि थाई मध्य अंध अज्ञान एथिपाई दायी किए
आसंतु आमे आलोचना करिबा शिशुर सामग्रिक विकास रे एई संस्कृतिर अवदान तापरे विपदगामी शिशुको सठिक मार्ग प्रदर्शन पई निराकरणर मार्ग। आमे ऑलराउंड डेवलपमेंट बा सामग्रिक विकास कहले कौन बुझू? डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को ऑलराउंड डेवलपमेंट बा सामग्रिक विकास बोली कहि परिबा। आमे समस्ते जानू ईश्वरଙ୍କ समस्त सजीव सृष्टि मध्यरे मनीष शिशुटी संपूर्ण रूपे असहाय। समस्त तेणु आवश्यक परिवार। परिवार कहिले भारतीय संस्कृति रे आमे यौथ परिवार को बुझी था। आपण माने विश्वर अनेक संस्कृति परिवार विषय जानिथिबे। भारतर यौथ परिवार व्यवस्था प्राय विश्वर प्रमुख देश मानकरे देखा जाए नाही। जन्म हेला परे शिशुटी माँ बापा काका खुड़ी अजा आईंकर स्नेह ममतार स्पंदन को अनुभव करे। शिशुटी जन्म हेला मात्रे समस्तंकर भूमिका निर्णय हो जाए। शिशुटीर जत्न नेबारे सामान्य व्यतिक्रम जेपरी न हुए सेथिपाई अजा आईंकर आकट माँ प्रति आकट। एपरिकी माँटी शिशुटी को जेतेबेले गर्भरे धारण करे घरर वयोज्येष्ठ व्यक्ति गर्भधारिणी माँ को आमर सद्ग्रंथ रामायण महाभारत गीता महापुरुषंकर जीवनी भली उत्तम पुस्तक पढ़िबा पई प्रेरणा दियंती। मार मनस्तात्विक अवस्था शिशुटी उपरे प्रभाव पकाई थाए। तेणु सकारात्मक दृष्टिकोण सात्विक विचार माटी पोषण करिबार विधेय। यौथ परिवार शिशुटी मनरे पारिवारिक बंधन भावर आदान प्रदान सहयोग सहानुभूति आत्मीयता संस्कृति परंपरार भावधारा बांधिदिए। परिवार ज्येष्ठ माने हेउछन्ति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ को सम्मान देबा बड़ मानकर श्रेष्ठ को सम्मान देबा बड़ मानकर आदेश अनुसार काम करिबा तांको मार्गदर्शन रे आगो को बढ़िबार श्रृंखला शिशुटी परिवार ही शिखि थाए। परवर्ती समय रे से जेतेबेले समाज सहित मिसे विद्यालय को जाए गुरु गुरुजन मानक सम्मान देबा पई भूले नाही। धीरे धीरे शिशु मनरे श्रृंखला दायित्वबोधता नम्रता भली दिव्य गुण ता भितरे उद्रेक हुए। आम संस्कृति शिखाए गोष्ठी केन्द्रिक सामूहिक जीवन जीवार कथा। व्यक्ति केन्द्रिक स्वार्थ सर्वस्व जीवन धारा शिशुर सामग्रिक विकास रे बाधक। धर्म और आध्यात्मिकता आम संस्कृतिर मूलपिंड। एहार आधार रे शिशुर विकास हुए। शिशुटी जन्म हेबा पूर्वरु भारतीय धर्म धारणा संस्कृतिर स्पंदन रे बढ़ी थाए। मातृगर्भरु धर्म और आध्यात्मिकता शिक्षा प्राप्त होता है। छोट दिनरु अजा आई माँ बापा ठारू पौराणिक कथावस्तु को कहानी माध्यम शुणा पाउथिबारु शिशु मनरे त्याग सहनशीलता सत्यवादिता भली आदर्श गुण प्रस्फुटित हुए। मर्यादावंत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्रंकर पितृ सत्य पालन पाई राज आसन त्याग पितांक प्रति पुत्रर अनुराग वचनबद्धतार कहानी शुणी शिशु मनरे पितृदेव भावर मनोभाव जागृत हुए। भरत भली भाईर भातृत्व भाव त्यागर कहानी शुणी ज्येष्ठ भ्राता प्रति कनिष्ठर जो सम्मान रहिबा कथा सेही शिक्षाटी अनुसरण करते। त्याग ही भारत संस्कृति को महनीय करि पारिछि। विभिन्न पौराणिक कथावस्तु माध्यम शिशुटी नैतिक मूल्यबोध आधार जीवन जीए। पाप पुण्यर विचार सत असत कर्मर प्रभेद क्यों कर्म करणीय एवं क्यों कर्म को वर्जन करने कथा अति छोट दिन शिशुटी जानी पारे। मोर मने पड़े मोर अजा दीर्घ 50-60 वर्ष धरी भागवत प्रवचन करिथिबारु भागवत चर्चा रे आम परिवार छोट बड़ समस्ते अंशग्रहण करुथिलु। खराब कर्मरु निवृत्त हेबा पाई से आम भितरे जमर भय प्रदर्शन करुथिले। क्यों कर्म कले जम क्यों दंड दियंती सेही फोटोचित्र गुड़िक देखी आम भितरे भय संचार हेउथिला। छोट पिंपुड़ीटीए मारिदेले जम गरम तेल कढ़ई रे पकई देउथिबा चित्र आज मध्य आम भितरे पाप पुण्यर विचार सृष्टि करे। शिशुटी जेतेबेले रामायण रे रामंकर आदर्श भरत और लक्ष्मणंकर भातृत्व भाव और त्यागर कहानी शुणे स्वतः ता भितरे एक सुंदर भावटीए सृष्टि हुए। सूर्योदय हेले रामचंद्र हेबे अयोध्यार राजा किंतु विडंबना
सन्यासी वेश धारण करी 14 वर्ष पर्यंत बन में रहिबाकु पड़िबो। पितांकर वरदान को फलीभूत करबा पई पिता मिथ्यावादी न हुंतु सेति पई एते बड़ त्याग आमे क्यों संस्कृति देखिबाकु पाइबा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बड़ भाई पितृप्रतिम माता कैकेयींकर छलनारे भरत राजा हेबा कथा। भरत अवगत हुंते गृह त्याग करी अन्यत्र सन्यासी रूपे बास करिबा। भाई रामचंद्रଙ୍କ भूइरे शोइथिले बोली निजकु भूइरे शोइबा पई योग्य मने न करी भूइरे गर्त खोली शोइबा। कि आदर्श, कि भातृत्व भाव। परिवार रे प्रत्येक सदस्य के प्रति कर्तव्य स्नेह ममतार बंधन शिशु मनरे कर्तव्य परायणता और सुरक्षित भावनार विकास करिथाय। भारत रे 12 मासरे 13 पर्व। पर्वपर्वाणी जेते विज्ञान सम्मत सेते पारिवारिक सामाजिक बंधन को सुदृढ़ करे। रंगर पर्व होली जीवन को रंगमय करुथिबा बेले दीपावली शिशु मनर अंधकार को नाश करे। एक पौराणिक कथावस्तु पौराणिक कथावस्तु शिशु मनरे भारतीय संस्कृतिर उपरे दृढ़ धारणा जात करे। पारंपरिक खाद्य, नृत्य, संगीत, धर्म धारणा शिशु मन को उत्फुल्लित करे एवं शिशुर मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास दिगरे सहायक होइथाय। शिशुर सामग्रिक विकास रे परिवार, धर्म, आध्यात्मिकतार जेते प्राधान्यता रहिछि ताठारु विशेष प्राधान्यता रखे भारतीय शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा होछि भारतीय संस्कृतिर प्राणपिंड। एई संस्कृतिर आधार रे समस्त जीवन हेउछि शिक्षा। मानव शिशु आजीवन शिक्षार्थी। उपनिषद कहे सा विद्या जा विमुक्तये। गीता कहे विद्या ददाति विनय, अर्थात विद्या शिशु को विनम्र करे, मुक्तिर मार्ग रे अग्रसर कराए। प्राचीन काल रे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को आमे अवलोकन कले महात्मा गांधी शिक्षा उपरे जो संज्ञा निरूपण करथिले, एजुकेशन इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, तार प्रकृत स्वरूप अनुमान करिपारे। शिशुर विकास पाई शारीरिक विकास और सुस्थ शरीर निहाती भावे आवश्यक। इंग्राजी रे कहा जाए ए हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन ए हेल्दी बॉडी। शरीर को सुस्थ रखिबा पाई सूर्योदय पूर्व शଯ୍या त्याग कले शारीरिक व्यायाम मन, शरीर और प्राण को ईश्वर सहित जोड़िबा पाई योग, प्राणायाम, खेल, कसरत शिशु नित्यदिन कार्यसूची अनिवार्य होगा दरकार। आम पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था रे एहाको प्राधान्य दिया जाउतिला। ए सबुर अभ्यास करिबा द्वारा मन प्रफुल्ल और शांत रहे। शिशुर मांसपेशी शक्त और मजबूत हुए, रक्त संचालन ठीक भावे हुए, प्रबल इच्छा शक्ति जागृत हुए एवं मनर उत्पन्न हेउथिबा मंद प्रवृत्ति गुड़िक नियंत्रित हुए। शिशुटीर मानसिक विकास पाई गुरु किंबा आचार्य शिशुर मनर अंतराल रे लुचि रहितबा अनाविष्कृत दिग को आविष्कार करुथिले। ता पाई आचार्य माननकु कठोर परिश्रम और साधना करबाकू पड़ुथिला। गुरु आचार्य माने थिले आदर्श, सत्, चरित्रवान, सत्यनिष्ठ, जहांक चालीचलन शिष्य माने अनुकरण करुथिले। से समय गुरु थिले, आचार्य थिले, शिक्षक नथिले। आचार्य माने हेला जहांक आचरण को ग्रहण करा जाए, अनुसरण करा जाए। प्राणिक शिक्षा द्वारा शिशुर प्राण उल्लसित हुए। सेथिपाई कला, नृत्य, संगीतर शिक्षा आवश्यक। सर्वोपरि शिशुर कोमल मन को प्रारंभरु ईश्वराभिमुखी करिबा पाई प्राचीन शिक्षा परंपरा रे ईश्वरंक सत्ता और तांको पाखरे समर्पणर अभ्यास करा जाउथिला। शिशु अवस्था बा बाल्यकाल ही प्रकोष्ठ समय समस्त सद्गुणर विकास पाए। कहा जाए जहा न हेब बालकाले ताहा न हुए काले काले। तेणु धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्ति सह साम, दान, दंड, भेद, उदारता भली गुणर सुदूर प्रतिफलन आम शिक्षा व्यवस्था को विश्व रे अनुपम अतुलनीय करी गढ़ी तोलिथिला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एही भारतीय संस्कृति और शिक्षार श्रेष्ठ निदर्शन। विद्यालयर चारिकांथ भितरे शिशुटी सत्य, शांति, क्षमा, श्रद्धा, सद्भाव, सहयोग, सदिच्छा, संहति, समता और ममता और विश्वास कथा शिखि थाए।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରେ। ଏତିକି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେହି ଦେଶରେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁକି? ଅନୈତିକତା, ଅରାଜକତା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଚେର ତୃଣମୂଳରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଲମ୍ବି ରହିଛି? ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସମାଜ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ? ଭାରତର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଭାରତ ଲୁଣ୍ଠନରେ ଶିକାର ହେଇଛି। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ତାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମୂଳେ ନିପାତ ନ କରିଛୁ, ନଷ୍ଟ ନ କରିଛୁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭାରତକୁ ବିଜୟ କରିହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଲା ଯେ ଗୁରୁକୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ତାହା କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା, ଲର୍ଡ ମେକ୍ୟୁଲେଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଷବୃକ୍ଷଟି ରୋପଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାର ଚେର ଦେଶର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଗଭୀର ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଆଜି ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ମାନସିକତା ସମ୍ପନ୍ନ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଓକିଲ, ଶିକ୍ଷକ, କିରାଣୀ, ସର୍ବୋପରି IAS ଅଫିସରଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶୀ ଭାରତୀୟ ହୃଦୟଟି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ତିଆରି କରେ, କେବଳ ମାନସିକ ବିକାଶ କରେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ଶିଶୁଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିକଶିତ ହେଇଯାଏ, ଯାହାର କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଶ ଭୋଗୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ରାଜନେତା, ରାଜନୀତି, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନା, କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାୟନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦୋଷୀ ମୁଁ, ଆପଣ, ମା ବାପା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ। କାହାରି ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଦେଲେ ତାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ବେଳ ଆସିଛି। ଯାହା ଆମ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବିକାଶ କରିବା, ଶିଶୁ ଓ ସମାଜ ଅଚିରେ ସୁଧୁରିଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ନୁହେଁ, କେଉଁ କାଳରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମର କୁଟୁମ୍ବ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୌଳିକତା ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଅପସଂସ୍କୃତିର କଳା ବାଦଳ ତଳେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ନ ହେଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଆମ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶର ବାଧକ ସାଜିଛି, ସେ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଏହାକୁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣପିଶାଚ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରେ। ଏହି ମୋବାଇଲର କୁପ୍ରଭାବ ଶିଶୁର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛି ତାର ଅଜାଣତରେ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଉପକାର ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିମାଣ କେତେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ପରିବାର କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବାପା ଏବଂ ନିଜକୁ ବୁଝନ୍ତି ଶିଶୁମାନେ। ଯେଉଁ ଯୌଥ ପରିବାର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବୀଜବପନ କରେ, ଉଦାର ଚେତା କରେ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଏକତାର କଥା ଶିଖାଏ, ସେଇ ଯୌଥ ପରିବାର ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରୁ ହଜିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଅଜା ଆଈ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା, ସେଇ ଅଜା ଆଈ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନର ସାକାର କରିଥିବା କେତେ ମା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ହେଉ ବା ଚାକରଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ହେଉ କଟୁଛି। ଭୌତିକତାବାଦ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ବଢିଗଲାଣି ଯେ ସବୁ ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ହା ଅର୍ଥ ଚିତ୍କାର ସମାଜର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଅତିଥି ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅତିଥି କିପରି ନ ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି
ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା, ତେବେ ଶିଶୁଟି ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ, ଅତିଥି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କିପରି ଶିଖିବ? ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅକ୍ଷୟ। ସମୟ ସମୟରେ କଳୁଷତା ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ପରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆସୁଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଇତିହାସ ଯାହା ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଅନ୍ୟତମ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଯେଉଁଠି ପରିବାର ବୋଧତା, ସ୍ୱଧର୍ମ, ସ୍ୱଦେଶ, ସ୍ୱଭାଷା ଆଉ ସପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କଳା ବାଦଳଟିକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଳି ଶିଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ଭାରତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେବେ ଏଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା? ଏଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା? ଆଜି ଆମେ ମାନେ ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି ଆମେ କହୁ, ଆମ ପୁତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଗମନ କରେ, ଅନେକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରେ, ଆମେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇନଥାଉ କହିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖଚିତ ଲଙ୍କାକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ, ଅସୁର ବିହୀନ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁର ଶୂନ୍ୟ ଏଇ ଲଙ୍କା, ତେଣୁ ତମେ ଏଇଠି ରାଜା ହୁଅ ଏବଂ ଶାସନ କର। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅପିତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ନମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୋଚତେ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ, ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ, ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବିବାର ଶକ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳତା ଶିଶୁ ମନରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା। ବିଦେଶ ଅଭିମୁଖୀ, ବିଦେଶର ମୁଦ୍ରାରେ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ଭାରତ ଦେଶ, ତା ପ୍ରତି ଆମ ଗୌରବ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ସୁଧରି ଯିବା, ଆମେ ଅର୍ଥ ଚିତ୍କାରରେ ସାମିଲ ନ ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଶିଶୁକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରୁ ଏବଂ ଦେଶୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ତେବେ ଏଇ ଭାରତର ଶିଶୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଇ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଯଦି ରହେ, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଜନ୍ମର ଚରମ ଏବଂ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି, ଶିଶୁଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଏଇଠି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଯଦି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା, ତେବେ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥାଏ, ତାହେଲେ ଉଦାର ହୃଦୟରେ ଆପଣମାନେ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ଏବଂ ମତେ ଆପଣମାନେ ଶିଖେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶାଖା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ ମତେ ପୁଣି ଶିଖିବା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣ ବି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକିନା ପଚାରି ପାରିବେ ମ୍ୟାଡାମକୁ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚିତ ଯେଉଁ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣର ବନ୍ଦନା, ଯଜ୍ଞ ଉପାସନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଜ୍ଞାନ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ ଆଜି ପାଇପାରୁଛି କି? ମୋ ମତରେ ଏହା କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଶିଶୁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପିତାମାତା ତଥା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କର, ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କର
ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜିର ସମାଜରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା, ଯୋଉଠି ଗୁରୁକୁଳରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନତମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଅନେକ ବଂଶ ଅନେକ ଇଏ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସବୁଠୁ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଏଠି ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିପରି ନଷ୍ଟ କରିବା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା, ଗୁରୁକୁଳ ଅବସ୍ଥା, ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୁରୁକୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇ ସବୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମା ବାପା, ଆମେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ, ଆମେ କେତେ ଧର୍ମପରାୟଣ, ଆମେ କେତେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ। ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମା ବାପା ହିଁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ମା ବାପା ଦେଇପାରିବେ? ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ଆଦର୍ଶ, ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ସେଇ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମା ବାପାଟିଏ ମୋବାଇଲ ମନସ୍କ ହେଇ ସେମାନେ ଯଦି ମୋବାଇଲକୁ ଧରିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମନା କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ତମେ ମୋବାଇଲ ଧର ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ହୁଏ? ଗୋଟେ ମା ବାପା, ଥରେ ଜଣେ ମା ବାପା ତାଙ୍କ ଶିଶୁଟିର ବହୁତ ବଡ ରୋଗଟିଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଘା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଶୁଖୁ ନଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ ହଉନଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଶିଶୁର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖିକି, ତାର କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମା ବାପା ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତମେ ଏତେ ପୂଜା ଉପାସନା କର, ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ଭଲ ପାଅ, ତମେ କଣ ମୋ ଶିଶୁଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି? ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧିରେ ମୋ ଶିଶୁଟି କେତେ ଶୁଖି ଗଲାଣି, ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦୟାକରି ସେଇ ଶିଶୁଟିକୁ ଏଇ ରୋଗରୁ, ଏଇ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ, ଏକଦମ ସ୍ଥିର ମନରେ ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଚିନି ଛାଡ଼ିଦବ, ତମେ ଚିନି ଛାଡ଼ିଦବ। ତାପରେ ନାଇଁ, ଶିଶୁଟିକୁ ତମେ ଚିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶିଶୁଟି ସେଇ ଯୋଉ ତାର ବ୍ୟାଧିଟି ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ସେ ଛାଡିଯିବ। 10 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶିଶୁଟିକୁ ସେମାନେ ଚିନି ବାରଣ କରିଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଖାଉଥିଲା କଣ ଇଏ ନାହିଁ। 10 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଶିଶୁଟିର ଘାଟି ଶୁଖିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରିଲେ ଯେ, ଆଉ କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ କହିଲେ ଶିଶୁଟିକୁ ଚିନି ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଚିନିଟି ବାରଣ କରିଦେଲୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଧିଟି ଛାଡି ନାହିଁ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଓହୋ, ଏମିତି କଥା, ଛାଡିଲା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଏ କଥା, ଏଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତମ ଶିଶୁର ଚିନି ମାନେ ଘାଟି ଶୁଖିଯିବ। କାହିଁକି? କେମିତି ଶୁଖିବ? ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତାପରେ ତା ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନି ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏମିତି ହେବାରୁ 10 ଦିନ ଗଲା ପରେ ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଛାଡିଦେଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଏଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଦେଲେ। 10 ଦିନ ପରେ ଆପେ ଆପେ ସେଇ ବ୍ୟାଧିରୁ ଶିଶୁଟି ମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା। କହିବାର ମାନେ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରିବା, ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ସତ୍ତା ଅଛି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରେ। ସେଟା ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ହଉ ବା ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ହଉ, ଏ ସବୁକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ନାହିଁ ଶିଶୁଟି ତାହା ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନେତା, ରାଜନୀତି କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରରେ ମା ବାପା ଏ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ ମ୍ୟାଡାମ। ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ କହିଲି, ମୁଁ ଆମ ପରିବାରର କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗେ, ପିମ୍ପୁଡିଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଡ଼ି ଦଉଛୁ, ଆରେ ଯମ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଏଇ ଯୋଉ କଲଚରଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଟି ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ପରିବାର ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରହିଛି ମ୍ୟାଡାମ। ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ୟା ଉପରେ
ठीक कथा किंतु आजिकली से भली परिवार आ नूतन पीढ़ी रे से भली परिवार आ गठित हेई पारु नाही सेति पई कोन करा जीवो बैक टू नेचर जदि आम भलिया बुद्धिजीवी को एबे जाग्रत हेबाकू पड़िबो मैडम मु एबे गोटे शिशु मंदिर को वक्तव्य देबा पई जाइथिली एबे राष्ट्रीय स्वयंसेवकर 50 वर्ष पूर्ति अवसर रे से माने तार सुवर्ण जयंती पालन करूछंती तार विषय वस्तु थिला स्वबोध हां से पंच परिवर्तन भीतर मैडम मते बहुत छुई थिला पंच परिवर्तन भीतर तांकर आस्थिला प्रथमे परिवार बोध आज परिवार अछि मैडम परिवार नाही माँ बापा को पचारंतु जो वर्तमान जो परिवार अछि तांकर परिचय कले माटे बापाटे शिशुटी सेटा हाँ। जदि परिवार हुए से माने परिवार किपरि शिखिबे मैडम कथा होचे सेटा सेही परिवार हमर रहिबा कथा निजको भल पाइबार कथा आमे स्व देश को आमे भल पाइबार कथा आमे जदि आम संतान विदेश को जाई कि डॉलर रे इनकम करे आउ कोथरे इनकम करे आमे जदि खुशी हेबा ता भितरे आम भारतीय संस्कृति को आमे किपरि देई परिबा तेबे आमे प्रथमे निज देश भितरे निजको भल पाइबा प्रथम कथा हला निजको भल पाइबा आमे निजको सेते बेले भल पाइबा आमे जेते बेले संस्कृति संपन्न होई परिबा सेही कथाटी आम भितरे जागृत करिबा पड़िबो स्वामी विवेकानंद लोक संसदर मुख्य उद्देश्य होची सेटा राष्ट्र निर्माण व्यक्ति निर्माण धन्यवाद मैडम धन्यवाद आउ किछि जदि प्रश्न थाए आमे अनम्यूट करिकना पचारि परिबा बर्तमान मु निवेदन करी विजय मिश्र सर को सर समापन अभिभाषणटा देबे सर जेतु प्रश्न नाही मु आकु जाउची धन्यवाद अरो महाशय एवं धन्यवाद पद्मावती मैडम धन्यवाद सुप्रभा प्रधान आपनकर डिस्कशन पई आज मैडम पूरा गोटे आइडियोलॉजी टू आइडियल फैमिली केमती हबो आइडियल पृथ्वी केमती हबो आइडियल इंडिया केमती हबो तापर गोटे बहुत बढ़िया आलोचना करे आ वर्तमान भी आमे वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज आमे जे आमे पूरा बुड़ी गलुनी कि कोन भासी गलुनी नुहे काहे कि ना एई विवेकानंद गोटे लोक देखंतु गोटे लोक स्वामी विवेकानंद से जे केमती चमके देले जे वर्तमान जे भी बहुत कम सब बयस मरी गले एट द एज ऑफ 39 कि वर्तमान जे आमे ताकू हमर पृथ्वी चमकी गई अछि इंडियन मन को वर्तमान जे खान खातिर करू आउडा उदाहरण देबी आमे आउड मु आगु कहि दूची जे देखंतु लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल आमे भाषा आमे इंग्रजी शिखबा द्वारा हमर जे कल्चर नष्ट होउची तार प्रश्न उठुनी कहीं प्रश्न उठुनी ना वर्तमान आम मान भितर भाव विनिमय पाई मते लागुची एडा वर्तमान गोटे सहज भाषा तेणु भाषा केते गोटे प्रॉब्लम नुहे कौन से संस्कृति को गोटे तलू को पकेब कि ऊपर चढ़ कहीं बहुत लोग भी कहती इंग्राजी भाषा मुझे खराब करला कि बिल्कुल नुहे कहीं इंग्राजी भाषा ही आमर रवीन्द्रनाथ टागोर बही चारिड़े जाने गीता को पृथ्वी सारा जानते ताले इंग्राजी भाषा तेणु भाषा के गोटे प्रोब्लेम नुहे गोटे कौन सी गोटे कल्चर माने तार डाउनफॉल हो कि हो बर्तमान गोटे उदाहरण दूसरी गोटे जिनस आम निज भितर ये धरतु आम को कौन कल्चर इज जस्ट लाइक हेरिडिटरी ये आम वंशगत हिसाब गढ़ी आईटी चेंज है जदि आम कल्चर आम वंश आम भितर आगु था बदलला कौटी कौटी गोटे चेंज है आम जड़े कि गोटे ग्रुप आसिक एते आम 100 कोटी 70 कोटी रु 140 कोटी बर्तमान कि 70 कोटी लोक है बेलू जदि किए गोटे आसी चेंज करदब तो मुस्किल ये चेंजटा आम भितर ही विथ टाइम चेंज हो जाए एटा नुहे कि आमको फोर्स करके कहीं भी पुणी आम चाहिए चेंज कर जमी गोटे उदाहरण जमी आप कहले मैडम भी कहले स्वामी विवेकानंद लोक संसद होती बट हु आर द रिसिपिएंट ऑफ द अदर साइड आम आम कहूँ आम शुणुचु आम अलग लोक से हिसाब से जन पारूनु जो मैंने शिशु मैंने जो मैंने जाना कथा से हिसाब से ठीक कर प्रचार हो पार तेणु ये प्रचार जमी कहले मैडम जे गोटे यौथ परिवार निहाती दरकार एवं एमाने ही अजा आई जमी घरे थिले ताकू जमी से छुआ गोटे विकसित करेंगे एटा निहाती गोटे भल व्यवस्था कि कौटी प्रोब्लेम रोचे कहीं आम हठात यौथ परिवार बर्तमान एक केन्द्रिक परिवार को माड़ी गले एटा कौन आमको इंग्रेज मैंने शिखी के नुहे आप जातु एकदम इंटीरियर वेस्टर्न कंट्रीज मान को सेठी देखिए से जॉइंट फैमिली रोचे बापा को पचार एटा नुहे केवल आम गोटे कल्चर नुहे एटा हूँ गोटे कौन सुविधावादी कल्चर गोटे आम माड़ी आसी के गोटे एगेन यू हैव टू चेंज इट मु आ गोटे छोटिया उदाहरण देवी
आपण सब जानिथिबे मु जेतु साइंस रो लोकोटी साइंस उदाहरण देबी सीवी रमन को सीवी रमन ताकर आपण तांको बेस देखिछथि स्वामी विवेकानंद जेंति गोटे पगड़ी पिनंदी से सब गोटे पगड़ी पिनंदी नोबेल प्राइज पाइछथि वर्ल्ड रो गोटे फेमस साइंटिस्ट एवं बाहरे तांको नोबेल प्राइज देला कि बाहरे तांको रिकॉग्नाइज करे तांको बाहरे रिकॉग्नाइज करे एवं से बाहरे हमर गोटे इंडियन लोगों को रिकॉग्नाइज करके इंडियन साइंस मु कहबी काहे कि बिना इंस्ट्रूमेंट ये विषय से इंडिया रु ही जति ताकर नॉलेज थला सेति नॉलेज जाई कि नै कि जे जोटा देले पृथ्वी को गोटे साइंस रमन रे ऊपर जो देले तांगे एटा सेटा पूरा ट्रूली गोटे इंडियन कल्चर रही किंतु से फेरिले इंडिया को फेरिले ताकर कोनोसी रिसर्च आर्टिकल बाहरी छापी ना ताकर नोबेल प्राइज पायंकु जो केतरा आर्टिकल थिला से छपा हैला परे ताकर तापर जो डेवलप्ड आर्टिकल सा बाहरिला कोनोसी गोटे से बाहरी छापी ना निज गोटे भारत रे गोटे जर्नल बाहर कले करंट साइंस एवं सेतरे से बाहर कले सब से करंट साइंस जर्नल बर्तमान जो करंट साइंस चली इंडिया रे जोड़ा कि तार आमे ताकू डेवलप करूनु उल्टा बाहर जो माने बाहर अच्छी जर्नल सेठी देखि छापुछु कि आमे निजर एटा जो काहे कि रही कोठी प्रॉब्लम ताको आमे एनालिसिस करिया कथा हमर निज भीतर प्रॉब्लम टी कोठी रही आमे लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक आमे जे पर्यंत ऑप्टिमिस्टिक न होइतु से पर्यंत आमे आम आड़ को सब अंधार दिसिबो तेणु आमे करि परिबा जेमति विवेकानंद कहचंती जेमति शिवरमन कहचंती जेमति अलगा अछंती बहुत लोग अछंती जो माने इंडियन कल्चर को बर्तन जाय भी धरबिछंती एवं इंडियन कल्चर रो उन्नति में सबले चेष्टा करचंती आमे ता करिबा धीरे धीरे ए धरतु माने वृद्धाश्रम बंद कले हबनी आमे कह जने वृद्धाश्रम बंद कले बाप मा पुनी आमे केयर नबा सेडा भी नुहे किंतु ता संगे संगे आमे हमर जो निजर कल्चर रही जो जोथ परिवार रही ताको गोटे केमती पुणी बैक करि पारे से जोथ परिवार को देखो बहुत जगह खबर कागज मान देखी बहुत उदाहरण फोटो दूसरी 200 लोक 150 लोक गोटे युद्ध परिवार केमती चलुँच द्वारा इन्स्पायर हवा कथा आम लोक मैंने द्वारा इन्स्पायर हवा कथा आमर भी एमती गोटे परिवार दरकार जो समस्त मिसिक रही आमर देखो धीरे धीरे आसीगला आमर गोटे नुआखाई पर्व जोटा नुआखाई पर्वटा निजे घर एका खाई दूसरे बर्तमान गाँव मान मिसी समस्त खाऊ ये गोटे पर्व जोटा कि पुणी लोक मैंने बैक कले आपण ये नुआखाई भेटघाट आपण थ्रू आउट वर्ल्ड पृथ्वीर विभिन्न जगह पुणी आमको सब एकत्रित कर चलती एटा हम आम पुणी आगे आसवा पुणी आम इंडियन कल्चर लोक पुणी जानवे तो बर्तमान खाली दरकार गोटे निज भितर ये जो आलोचना जो करुचे समस्ते आउटे भल कर बुझंतु बै हार्ट निज भितर हृदय भितर दिंतु आपर आगे गले बोधे आम यही मैडम जहाँ कहले जी जिन कहले जोड़ा आम आइडियोलोजी माने आइडियल जोड़ा भावुचु एक्चुअल करके देखा कथा जो आम एक्चुअल कर जो जी आम भाषण कर लोक संसद में जी सब आम चली कार्यक्रम ताकू ही आम जापर बर्तमान आम कल्चर केमती डेभलप कर गोटे शिशुर आम देखो आम जो शिशुर जो डेभलपमेंट कहूँ ये आम से शिशु आसचु आमर डेभलपमेंट जमी आम भावुँ आम छुआ डेभलपमेंट ठीक सेमती हम तेणुक जब आम से चाहूँ ताल आमर गोटे ये आइडियालिस्टिक मनोभाव ने जाए मैडम जो गुड़ा कहले ये सब नहीं कि चिंता करे तेणुक अच्छा बर्तमान धीरे धीरे बदलुची बदल आम होपफुल अच्छु एवं यही आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद रही सब चलो बर्तमान समस्त धन्यवाद देवी आउ थे आमर जे मणिशंकर गीत गाइले मैडम विवेक बाणी पाठ कले और जो कोऑर्डिनेटर जो कोऑर्डिनेट करते एवं मैडम बेसिकली मैडम आमर स्पीकर पद्मावती मैडम आज जो हिसाब से बहुत सुंदर भाव में बुझेले तो मैडम को बहुत धन्यवाद एवं आज जो मतलब अटेंड कर समस्ते समस्त तो बहुत धन्यवाद एवं संपादक एवं जे बर्तमान धन्यवाद देवे धन्यवाद दे और जी आपण बर्तमान बर्तमान निवेदन करी डॉक्टर श्रीनिवास दास सर को जे कि हमरो सेक्रेटरी स्वामी विवेकानंद लोक संसद संबलपुर जिला शाखार सर बर्तमान धन्यवाद अर्पण करेंगे एवं तापर पर शांति पाठ करी आज कार्यक्रम को समाप्त देवे सर धन्यवाद ओरु सर मोर समस्त को शुभ संध्या आज आलोच्य विषय वस्तु होची भारतीय संस्कृतिर आधार रे शिशुर सामग्रिक विकास आलोचिका हेउचंती श्रीमती पद्मावती महापात्र जी की अध्यापिका राजनीति विज्ञान
ବିଭାଗର ସେ ଅଧ୍ୟାପିକା ବ୍ରଜରାଜନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏବଂ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ମୁଁ ହୃଦୟତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ଉପରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। କାରଣ ଯେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଭାଗବତ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯମଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଓକେ, ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ମୂଳ ମାନେ ସୋପାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ଟିକେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଇଛେ। ଯେମିତି ବିଜୟ ସାର୍ କହିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ପୁଣି ଫେରୁଛି। କାହିଁକିନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ହିଁ ଏଇଟା ବୁଝେ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି। କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି। ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ସଭାରେ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ସଂସ୍କୃତି ବି ଭଲ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, ମୋ ବୋହୂ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାନ୍ତି, ଇଏ ଲଗାନ୍ତି, କଙ୍କଣ ଲଗାନ୍ତିନି, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତିନି। ଆଉ ସେଠୁ ଆମ ଭାରତୀୟର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ, ସେମାନେ ତାଳି ମାରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ପଜିଟିଭରେ ତାଳି ମାରିଲେ କି ନେଗେଟିଭରେ ତାଳି ମାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା ସମୟ ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଫରେନର ମାନେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହବ, ଚେଞ୍ଜ ଦେୟାର ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଦେୟାର ବାଇକ୍। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଓକେ, ବିକଜ ଆମ କଲଚରଟା ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତି। ଆମେ କଲଚରକୁ ଯଦି ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ସମାଜ ସେଇ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି ଆଉ ବେକ୍ କରୁଛି। ଆମେ ସେଇ ଯୌଥ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ କ'ଣ ହବ ମାନେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି।